Ako 8. 9 ako. Ay, 10 ka! Sabi ko na! 9 talaga ako! Okay. Yan ka. Sabi niya, 9 ka! Pa, sabi niya, 10 talaga ako! Talaga, review mo pa pa! Ano to? Sorry, maker! Ang sagot mo. 10 talaga yan! 10. Pa! Ay, 8. What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, for today's video, number game challenge. Yeah! Okay, guys, kung sino makakawala ng number, siya yung kakain. Okay. Siyempre, ang favorite natin, adobo. Sarap yun. Okay, guys, uulitin ko, guys. Up to 1 to 20. Oy! Up to 1 to 20, guys, ipapahula ko sa inyo. Kung sino makakahula ng number na ipapakita ko, ay siya yung kakain. Okay? Okay, yes, guys. Okay. Guys. Hula. Game ba? Siyempre, bago tayo magsimula, shoutout muna kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii! Yun, shoutout. At siyempre sa mga mamabait natin sender ng Super Thanks. Shoutout sa inyo. Shout out, guys! Thank you so much, Mike Jones. Yes. Ay kay Sir Mark Anthony. At kay Sir Pregi. Ayan. Tatlo na sila, guys. Tatlo sila, guys, na mababait na nagsisend sa amin ng Super Thanks. Okay? Pero siyempre, pinakamabait si Mr. Hawaii. Pero lahat naman sila mababait. Okay? Okay, siyempre, mababait din yung mga viewers natin kasi hindi tayo iniiwan. Mga subscribers. Okay, guys. So, ipapakita ko, guys, ang ipapahula ko, ha? Medyo madumi ng ating... Siyempre, papakita ko sa ating mga viewers. Tapos, pahulaan nyo. Baka makita! Hindi yan. Medyo madumi lang ang kamay nyo, guys. Papasensyahan nyo na. Okay? Nakikita pa. Yan. Nakikita ni Christian. Wow. Okay? Anong number to? 11. Hana? 4. 4? Mama? 14. 14. Ano mo nalaman? 4 nga ba is correct. Okay? Wow! Nakita ni. Ay, hindi ko nakita, no? Hindi siya nagsulat kasi. Okay? 1. Buhatin mo yung Hana yung plato. Alam niyo yung ano yun. Hawakan niyo yung mga... Alam niyo yung mga sulat niya pa. 3, Kasi nagsulat niyan, guys. 4, Nakasulat niya. 5. Okay? Siguro nakita ni Hana. Siguro nakita niya yun. Hindi, ah. Imposible naman. Oh, nakita niya yun. Ganun ka kasi, oh. Okay, so next number. Gusto mo na. Next number. What? Ano? 5. 5. 1 to 20 lang ba yan? Yes. 3. 3, 8. 8. Okay? 5 yan. Wala nakahula. Isa pa. Malapit siya pa. Isa pa. 15. 15. Hello. 11. 11. Pwede kanina. Diba kanina 11? Hindi ah. Hindi pa sumagot ka. 6. 6. Mali pa rin. Ay! Pa rin. 1. 9. 1, Christian. 9, Hana. 21. Hello, 1 to 20. Hanggang 20 nga lang eh. Ano ba yan? Ha? 20. 20 nga ba is correct. Hello? Ano pa yan? Ay! Okay? Bakit ka niya alam niya? 1, 2, Galing naman na nakahula. 3. Nakahula to eh. 4. Nahulaan nga niya, walang pasok to. Siyempre may bagyo eh. Joke lang. Siyempre. Okay? Ang ganda yata ni Christian ah. Okay, next number. Sige, kayo naman na. Let's go. 9. 3. Ay, 3. 3. 2. Wala. Next. 19. Ha? 19. Christian? 11. Ano? 17. Okay, tama si Mama. 19. Ay! Nakatama din. 1, Ano ba yan? 2, Sarap dito. 3, Hmm. Ay, may egg. 4. Hindi nila 5. makuha. Okay. Ano Next na, Christian? Next number. Nakain muna tayo. 11. 11. Ako na, ako muna. Ah.
Yung mga nahulaan na guys, hindi ko na sinama, ha? 7. 7, mama. 2. 2. Oh, Hindi. sinabi ko na yun kanina. Game 9. 9. 13. 13. 18. 18. Hindi. Next. 10. 10. 16. 5. Right, 5. Hindi. Ay, sayang. 12. 12. 8. 8. 14. Hindi. Ano ba yan? Next. 7. 7. 7, 13. Ana? 7, 13. Palapit ang palapit to. Yung mga nahulaan na, hindi ko na sinama. 3. Hindi. Next. 12. 12. Hindi. 14. Ana? 15. Hindi. What? Go. 8. Ha? 9. 16. 16. 16. Hindi. Next. 1. Ha? 1. 1. 18. Hindi. 4. Ay, hindi. 2. 6. Hindi pa rin. 3. Oh, wait lang. Give me a chance. Game. 3. Sagot ko yun, ma. 5. 5 pa. 10. Isa lang, mama. 10. Ha? 10. 10. Ano ko eh? Hindi pwedeng dalawang sagot. Ah, sige, Ten ano na, na five. lang. Bali 17 na number lang ang hulaan yun. 16. Hindi pa mahulaan. 16 pa. Hindi. 17. 16 si Christian. Isa yung mama. 10. 10. 17. 16 sagot ko kanina. Ano ba talaga? 16 sagot ko kanina. Talaga sabi mo 17. I mean yung natapos na ba? Oo, papa. Diba? Kanina yung 16. Akin. Akin talaga. Yung kanina. Wala na, tapos na yun. Siya Ang bata-bata pa kayo. Kasi Ayun ba? Sabi niya 17. Ako naka-ano. Nalito Pa, papa. yan pa rin yung Ito ko pinapasagot. topic na, dali. Oh, ito pa rin. Ano ba sagot mo? 16. Nung nakalaan nga. Sa'yo, Ana. Nakasunod pa. Ano sagot mo ngayon? Ngayon? Oo, ngayon. 16 nga. Ikaw, Christian. 17 ka! Sabi na 17. Bata-bata topic. Bata-bata Wait topic. lang kasi. Tapos na nga yun. Kulit nito. Bata-bata topic. Bata-bata topic. Topic na ha. Ganito nga si Bata-bata topic. Kung sino man nanalo. Nga siya. Ito. Oh. Christian. Isa lang. Para sagot ko lang Ang sagot ni Christian, 16. Ikaw, 17. Ang tamang sagot ay... Mama, 10 sa'yo, 10. 10. Tamang sagot, 17. Ano lang, Mike? Yes. Ano ba sa papa? 1, Akala ko naman. 2, Panalo na. 3, Pa-wait lang. 4, 5. Nakikipagtalo pa. Okay, next number. 16. Game 16. 16. Christian, Sabi kasi yung 9. Ana, Why? 15. 15. Wala. Next. 1. Christian, 5. Hana, 6. next. 2. 2, 3. 12, 3. Next. Ano ba yan? 6. Ha? 13. 13, mama. 18. Next. 15. Ha? Hindi pala. 15. 15. Sasabi na yun. 14. 14, Hana. 10. Sa'yo, mama. 15. 15, sa'yo, Christian. 14, Hana, sa'yo. 10. 14. Oh, Christian. 14. 1. Nakakaya ni Christian na. 2, Sa wakas. 3, Pwede ba mo nag-comment? Ay, ngayon ba lang ba? 4, Ano siya kanina? 5. Hindi, ngayon pa lang. Yung 16 niya nga, mali, Yung di ba? 4? Ay, hindi. Ikaw pala. Okay, next number. Uy, sabi. Next number. 14. 14. 14. Ay, meron na pala 14. May 14 Wait na. lang. 13. 13. Christian, 10. 10. 1 na! 1!
1 nga ba? Wala. 1. Next. Ay? 11. 11. Christian? 12. Ana? 6. 6. Woo! 11. Gusto ko Okay. rin yung mga itlog, oh. 1, Ano ba yan? 2, Kayo. Nalako ko. 3, Dalian mo kumain. May time tayo. 4, 5. Next number. Kutsara mo yan. Hindi Next. ko nakikita si Papa kumukuha na lang. Next number. Eh kasi nasa kamay na nga. Next number. 2. 2. Ana? 5. Next. 1. 9. Ana? 12. Next. 7. 13. 9. 7. 9. 9. 13. Sino nga ba? Sa'yo, mama? 7. 9. 9. 9. 13. Uy! 1. Parang mauubusan. 3. Uy! 4. Ano ba yan? 5. Guys, sige. Siyempre, masarap naman kasi ang Uy! adobo. Uy! Okay. Next number. Uy, wow! Wag ka, wag ka. Next number. May 11 na ba dyan? Huwag ka tumawat eh. Meron na. 16. 16. Bato eh. 10. Ana? What? Next. Ano ba yan? 9. 7. Ana? 8. 7. 7. 9. Sino 9? Sino 9? Wala pa. Sino 8? Sino 9? Ako 8. 9 ako. 9. Ay, 10 ka! Sabi ko na! 9 talaga ako! Okay. 9 ka. Sabi niya, 9 ka! Pa, sabi niya, 10 talaga ako! Nakaganip yung mukha pa. Ano to? Sorry, Ang sakit mo. 10 talaga yan! 10. Pa! Ay, 8. 1. Ano pa? 2. 3. Nausay egg. 4. 5. pa, tinang... Ay, 5 na. 5 na. Next number. Uy. 9! Habol. Lang. Pinaka-special na araw to. Lang. Christian? 1. 1. 7. 7. Hana? 10. 10. Okay? 7 nga. 1, 7, 9. Lang pa. 10. 7. Sabi niya. Ay, 7 7. ako! Uy, ako yun. 1 ka eh. 1, 2, 7 pala. 3, Walang iinom. 4. Perfect na 5. araw doon. Game. Next number. Oh, 1 ulit. Look. Nawala si mama. 1. Nangyari si mama. Christian. 2. 3. 5. Next. 6. 6. 10. 9. What? Wala pa. 9, 6, 10. 10. 6. Christian. Okay, tama na. 9 yan. 6 to. 9 yan pa. 6 oh. 1, 2, Gawa mo yan. 3, 4, Guys, 5. tubig. Malakas ako. Game. Ako malakas ang ulan, guys. Malakas ako. Next number. Naririnig niyo ba? 2. 2, 15. 15. Game. Pa, may 16 na ba? 16. Next. Ay, ano, may 16 na ba? 16 pa. Next na, next na. Ay. 13. 1. Ha? 13. 13. 1. 1. 3. Oh, mamaya na. Halaga pa. Uy, ito, kala mo Jawab. Kala ko di ako nakikita. Hindi. 1. 3. Ha? 3. Next. 3. Next na nga. Next. Next. 9. 5. 9. 12. 5. Ah! Hala! Kanina yun eh. Hindi na yun. Yan pa rin. 1.
Kanina yun. 2, Ano ba yan? 3, Ano, itlog? 4, 5. Next number. Uy! 1. Ako na una! Sino one? Ako na una! Ha? Ako na una, 1. 2 ako. 12. 2. Next. 9. 3. 3. 9. 9. Wala, face out na yun. Wala. Agal ni Mama. 3, di pa nasasagot. 2. 3. Hana. Ha? 1. 2. Kaya sino yung naman 3. 4. 5. Next number. 9. 9. 13. 13. 10. Next. 12. Akin yun eh. 15. 15, 16, 12, 16. Uy, penom tubig. 1, Paando ka, pinapagalan mo. 2, 3, 4, Wala na, tubig lang yun mo. 5. Next number. Nanawaw na siya. Next number. 15. 15. Ay, 15 na yun. 12. 15. 12, 9. 15 na. Wala pa. Wala pa. 9. Next. 12. Next. Next nga daw. Next. 2. 2, 1. 1. Christian. Hoy! Nabibig! May 3 na pala. 1 ako. Meron pa, ang dami pa. Dami ko pero parang... Birthday to ni Kuya. 10! 10! Una! Wala sa lang kanina. Pamela! 10. Dapat tao na bago yung sagot. 1, 2, Nalalaglag pa. Diyos ko. 3, Kala ko 9. Nakakalimutan 4, ko 9 or 10. 5. Uy. Next. 1! Next. 1. 9, 2, 1. 9. Okay? 1, Pusa siya. 2, 3, 4. 4, 5. 5. Okay, next number. 1! 1! Oo, yung 1. 1, 2, 1 ako. next. 15! Uy, kuya gaya. 15. 15, 13. 14. Wala may 14 May na doon. 14 na. 13. May 13 na. 15 ako. 12. Ako pa. 12. Ako lang Una una. si Ana. Talaga. Una si Hana. Hana! Hana na ako. 1. Next number. 2. Mumungaya ka pa, nakikipagbati ka na. 5. 5, 2. 2, Wala yung 5 na ba dyan? 12. next. 5 nga. Next na nga, next. Eh, 5 ni, puro ka 5. 11. 9. 11 na natin. 18. 9. 9, 18. 11. 11. Ay, 11 na agad yan. 18. Pero ano pala ng 18? 18. Isa na. Isa ba? 18 ako. 18. Ah, 1, 18. Wala na, last na. Huwag mo pakita yung number. 2, 3, Last na ba yan? 4, kapit ka. 4, 5. No. Game, next number. 9 lang kasi. 9. Hoy, yun na. May 9 na Christian. 15. 15. Next number. 5. 5. Sagot na talaga. 5 na eh. 11. May 5 na Mama. 5 na. May 11 na Christian. 12. Ha? 12. 12. 16. 16. Ako talaga na una. Nasagot na yung Isa na una Mama. Ano? Nasagot na yung 16. May 19 na. Meron na. Ba't parang 3? 12. Ana. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, kanina nyo pati sinasabi. 3. 3.
1. 1. 2, Christian. Ako last. Okay, okay natin. 2. 1, 2, 5 na. 3, 4, 5. Oh, guys. Dalawa na lang. 1! Dalawa na lang. Una. 15. 1! 15. May 15 na yata mama eh. Wala 1. 1. 15. Ano yun? 1. Ako na una. 1. Ako na una. Game. Kasi ang dumi ko, Ben. Next number. 10. Ay, wala pa. Ako nakain pa. 1. 2. 3. Ako yung maya. 4. 15. 5. Game. Last number. Last number. 15, mama. 1, Last 2, na kasi yun. Busog na kayo. 3, 4, 5. Okay, so tapos na guys. Ang love niyo mo na naubos. Diyan, daming kayo. Dami, guys. Okay guys, yun guys, kung sino nakarami? Si Hana. Okay, grabe ko si Hana kumain. Ang laki niyang sumubo. 5 seconds lang kasi na. Okay guys, sana nag-enjoy kayo. Shout out syempre sa aming ninay. Shoutout, Ninay! Okay guys, thank you so much sa panood. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe. Yes! Okay guys, thank you so much. See you next vlog. Bye-bye! Subscribe! Subscribe!